Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my smart students. How are you up to? I hope all of you are very good condition today. Look at my style today. I get a little bit cold today, and then so I have to wear this for my performance today. Well, with me, Ichal. Well, my smart students, right now, when we are talking about something what we heard, apa yang kita dengar di luar itu, that's very related to our material today. Something hot in our material today. What is hot? It's not like our situation out there, bukan karena hotnya situasi panas di luar, but we are going to talk about news. Look at this. Right? Where do you usually find a news? Di mana biasa Anda menemukan news? Of course, we find a news from the newspaper. We also can find a news from the breaking news we can watch in the television. Or maybe we can read a newspaper. It was happen for the last couple of years. Still many people using a newspaper in reading. Jadi masih banyak dulu yang pakai newspaper. But right now, kita sudah mencari and then we can get some news from online magazine or online news. Okay, so today I'm going to bring you how to understand about news item. Focus on me, Sir Richard, today. Let's, my smart students all over Sulawesi. First of all, I would like to show you kinds of news that we are going to talk or we knows about. Beberapa jenis berita yang biasanya kita mau cari tahu itu jenis berita apa sih? What kind of news that we are going to know? The first one is criminal news. Everybody knows that in this country there are many kind of criminals happen. Sudah ditahu guys, di sini banyak terjadi kriminal. And then the very hot news right now is Sambo. You are right guys. Sambo is a very hot news right now. Because of what? Because of his adore. What happened to him? Apa yang terjadi dengan Sambo? Everybody knows that. I know. All the students there know that. Well, my students, beside that, there is a news about sport. What is kind of that sport? Badminton. And you know, it happened 2 days ago, if I'm not mistaken, 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, there is something very hot about sport. What is that? Yeah, you're right. This is the pictures what happened in Stadium Arema Malang. The death is more than 129 people. This is very hot news. That's a news from the sport. What about other news? We can also see celebrity news. This is also very, very hot. You know them? You know them? Of course, everybody knows them. Raffi Ahmad and his wife Nagita Slavina. Everybody wants to know about them, so they read the news about them from Instagram, from Babe, from newspaper. Dari Instagram, Babe, newspaper itself, semuanya bisa mencari nih, mengetahui. And then, what is the hot one? You know that man? You know? Everybody knows when I sing one of his songs, you just want attention, you don't want my heart. That's cool. Charlie Puth. When you are fans on Charlie Puth, so of course you have to know about Charlie. You will find out the news about Charlie. Kalian akan mencari tahu apa sih berita tentang Charlie Puth, apa sih single terbarunya, what is the new singles, the hot singles, or others. What about this one? Wow. Nikita Mirzani, one of artists in our country which is always have a phenomenal. Lately, baru-baru ini I read from newspaper that 3 of her son is a son of Sambo. Oh my God, it's really shock. Yeah, because we want to know, so we read more and more. What about this one? You see this one? This is very hot. Lesti, yeah, get what they say by her husband. Bilar, Rizky Bilal, it's happened, KDRT happened with Lesti. Ya.
That's very hot. It's not as hot as me. Nggak sehot saya sih hari ini. Okay, my smart students, another examples of news is news about education. Now I'm here in a smart school. Of course, we have to know what is a smart school is. There are many information about smart school that you can read from newspaper. Jadi ada banyak itu contoh-contoh apa namanya berita-berita tentang smart school, apa itu smart school, penjelasan tentang smart school. You can find on the newspaper, you can find also on Instagram. You can follow the Instagram of smart school, right? And then what about others? Yeah, this is still talking about smart school. This is one innovation which is done by our government to improve the teachers' competence. Yeah, this is one of smart school aim that we are recruit by others by the government to teach you. So one teachers to all students in Sulawesi. This is a kind of news that we always see. Inilah beberapa jenis berita yang biasanya kita selalu mau cari tahu. Yang pertama tadi ada berita kriminal, itu yang selalu mendominasi our life today. Right? Criminal, celebrity, sports, and everything. So, apa sih itu news item? Do you know? Do you know what the function of news item text is? Who knows? Okay. Keep your question. I will explain to you. Well, my smart, lovely students, news item text the function of news item text is to give information or to inform the readers and listeners about events of the day which are considered as newsworthy event or important. The first thing that you have to know, I want to underline here that newsworthy event here. Why there is a word newsworthy? To inform the readers or listeners about event of the day which are considered as newsworthy event or important. Do you know what is newsworthy? Newsworthy event itu adalah memang layak untuk diberitakan, atau newsworthy event itu yang sangat penting. Jadi kalau gosip-gosip tetangga, it's not really newsworthy to be report. What happened with Lesti? That's newsworthy event because Lesti is a celebrity. What happened with Sambo? Ya, that's newsworthy, so everybody should know. Semua orang harus tahu itu, jadi itu wajar untuk diberitakan. Itulah fungsi daripada news item text. Do you get that? Can I make you out? Kalau saya bilang gini, can I make you out? Paham nggak? Can I make you out? Ini satu kalimat dengan meaning yang sama. Do you understand that? What is newsworthy event? Here is example newsworthy event. Okay. Newsworthy event means important information as I told you just now. Tadi yang saya katakan bahwa newsworthy event itu adalah event yang sangat penting, informasi yang sangat penting about recent event yang baru-baru saja terjadi or happenings atau yang sedang terjadi saat ini. Especially as reported by news media and deserve to be reported. Jadi newsworthy event itu yang betul-betul sangat penting, informasi yang sangat penting yang baru-baru ini terjadi atau masih sedang berlangsung terjadi saat ini. As I told you tadi, berita tentang education, we are talking about smart school. Kita berbicara tentang smart school. Smart school on process, masih dalam keadaan, masih sering dalam proses ini terjadi ya. Ini adalah recent event, kejadian-kejadian yang sangat baru. Recent event. Right? Especially as reported by news media and deserve to be reported. Jadi kalau media tersebut berita itu tidak deserve to be reported, no need to report. It's okay. Just know about the news, but need to report to the public. Jadi kalau tidak terlalu penting ya, nggak usah di-report lah. Ya, kira-kira. Okay, my smart students, are you still with me? What makes an event become newsworthy? Kira-kira apa sih yang membuat berita itu menjadi berita yang sangat penting? I'll see you a picture. Look at these pictures.
Do you think it's very newsworthy? Or it's always happen in our country? Or not in your country, in our country, but in our society. A man run after by the dog and the dog bite him. It's always happened to me when I was a child. Ya, ini bukan newsworthy. Ini adalah common event yang biasanya terjadi. Newsworthy memang kalau memang itu beritanya aneh dan layak. Yang seperti apa? This is only example ya guys. Contoh aja. Just give you an example. Ini lumayan aneh nih. So not the dog again run after the man, but the man bite the dog. The man bites the dog. Jadi ini yang menjadi newsworthy. Itulah yang informasi inilah yang sangat penting yang harus disampaikan. Where is happen? What happened? Nah, nanti kita akan cari tahu. Udah tahu kan yang mana namanya newsworthy? Jadi meskipun kita tidak baca secara keseluruhan ya newsworthy itu mana, intinya the most important thing you can understand about newsworthy itu yang bagaimana sih contohnya. Semua yang diberitakan oleh berita di surat kabar itu pasti newsworthy, not gossip, right? Well, my lovely smart students, our goals in this learning, we have 3 goals. I'm sorry, little bit cough. The situation make me like this. Situasinya buat saya seperti ini. The first one, you have to understand the social function, language features, and the generic structure of news item. Social functionnya tadi kita sudah sebutkan. To give information to the listener or to the readers about event of the day. Itu tadi social functionnya saya sudah sampaikan kan di slide sebelumnya. Masih ada yang ingat? Iya, to give information to the reader or listeners about event of the day which is newsworthy or important. Right? The second one, the students are able to find out information contained on the news. In one news, there are many information that the students should find out. Harus tahu di situ informasi-informasi apa sih yang ada dalam berita itu. Disinilah nanti kita akan mengkaji lebih jauh informasi bagaimana how to find out the information contained on the text, on the news. Ya. I just want to give you big line-nya saja, garis besarnya saja. My beloved brother and sister di sekolah Anda itu, guru-guru hebat Anda itu akan memberikan penjelasan yang lebih detail about this. Oke? Still with me, Sir Richard? Masih bersama saya? Oke. The third one, yang ketiga. Students are able to identify direct and indirect speech. Jadi ada nanti dalam kalimat, dalam teks news itu ada namanya direct and indirect speech. Disinilah your job to find out or identify yang mana sih yang namanya direct and indirect speech. Untuk penjelasan direct and indirect speech, your teacher at school will explain more and more. It must be very clear from your teachers. Ya? Okay, my smart students. And then the generic structure. We are now talking about generic structure of news item. What is the generic structure? Artinya susunan-susunannya. Yang pertama itu ada namanya newsworthy event. As I told you, apalagi definisi daripada newsworthy? Still remember that? An important event. Yang betul-betul kejadian yang sangat penting, layak untuk diberitakan. Newsworthy event itu adalah tells the event in summary form or could be as a headline of the news. Jadi kalau misalnya you see the headline of the news, judulnya itu sudah jadi newsworthy. From the headline of the news, we can understand, oh ceritanya ini, beritanya tentang apa ya? Lesti dapat KDRI dari biliar, itu adalah newsworthy dan itu sudah menjadi satu rangkaian summary bahwa dalam berita ini nanti akan diceritakan tentang bagaimana Lesti mendapatkan KDRT. Itu sudah jelas. For example, okay, after newsworthy we have to know the background of the event. Ada dong backgroundnya, ada latar belakang kenapa kejadian itu mesti terjadi. Ini juga kita ceritakan di sini. What is the background? Background adalah elaborasi apa yang telah terjadi dan menceritakan kepada audiens apa penyebab daripada kejadian tersebut. Elaborate what happened and
tell the cause of event or incident. So from this, when we read the background of the event, we can understand. Oh, why this is happened? Because of this. We can see this one. Right? And then, yang terakhir itu ada namanya source, sumber-sumbernya. Source itu could be as a witnesses, sebagai saksi-saksi mata. Siapa sih yang berada dalam adegan-adegan tersebut, dari cerita tersebut. Jadi source itu adalah statement from someone who involved on the event and knows about the chronological of the event. Jadi sumber itu adalah statement. Jadi ada statement-statement dari seseorang atau dikutip dari siapa. Itulah yang merupakan source, sumbernya. Dan itu yang menceritakan chronological of event. Ada juga namanya witnesses. For example, when you are talking about an accident. Ketika kita berbicara atau menulis berita tentang kejadian, accident yang terjadi, contohnya sport yang ada di Malang ya, if I'm not mistaken. Ada sumber di situ yang mengatakan apakah sumbernya adalah polisi atau orang yang menjadi korban, the doer or the police. Itu when they mention their statement, itulah yang dinamakan source atau sumber. Do you understand? Can I make you out? Oke, clear sudah? Sudah tahu? Atau sedikit lagi baru kita buka sesi pertanyaan ya guys ya. Language features of news item. Ciri kebahasaan daripada news item itu apa? Yang pertama, focusing on circumstance using simple language in writing a text. Yang mana yang dimaksud dengan simple language? Simple language dalam bahasa Indonesia misalnya, saya membajak sawah. Itu aja yang ditulis, simple, tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang orang susah untuk menerjemahkannya. Contohnya biasa, guru menjelaskan membuat siswa paham. Penjelasan dari Pak Serical membuat saya paham. The explanation from Serical make me understand. I do really understand about that. Misalnya, kalau kita katakan kalimat-kalimat lain itu agak susah. Jadi menggunakan simple language dalam menulis ya. Bahasa-bahasa sederhana saja. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan language feature-nya yang mana? Menggunakan saying verbs. Saying verbs ini seperti she said, she told me, she informed me. Itu adalah saying verb. And then, using direct and indirect speech. As I told you, tadi saya ngomong sama kalian, untuk direct and indirect speech ini nanti ibu guru dan bapak guru di sekolah Anda yang begitu hebat akan menjelaskannya secara detail kembali apa itu direct and indirect speech pada session-session selanjutnya. Ya, tapi ini nanti juga akan saya tampilkan beberapa example about this. And then using past tense. Jadi menulis surat news item text itu using past tense in explaining the news. Dalam menjelaskan berita itu, of course we use a past tense. Kita akan menggunakan simple past tense yang seperti kita tahu bahwa simple past tense itu yang semuanya tahu langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya. Verb to menggunakan simple past tense. Subject plus verb to. Alright? Itu menggunakan simple past tense. Tapi, saya katakan tapi, jika berita tersebut adalah fakta yang baru-baru, yang sementara dilaporkan itu masih terjadi, bisa kita menggunakan simple present tense. But if it is the fact and until now still happen or still in the fact, that we can use simple present tense. For example, kita menjelaskan berita tentang gerhana bulan misalnya, itu kan masih sering terjadi, bisa menggunakan simple present tense. Jadi umumnya, generally, news item itu menggunakan simple past tense. Okay? Do you get that? Of course you get, because you are very smart. Pasti paham, karena I know all the students are smart. The next one is using action verbs. Action verb adalah kata-kata kerja yang biasanya ya dilakukan dengan pergerakan kayak run, play, need, bring, sing a song, singing. Itu adalah action verb. Jadi memang kita banyak menggunakan action verb di sini dan juga kita menggunakan using adverb time, adverb place, and adverb manner. Ya, ini semuanya ciri-cirinya adalah ciri-ciri kebahasaan yang muncul pada
news item text. Okay, my smart students, from my explanation, do you have any questions for me? Pertanyaan chat melalui kolom. What are requirement of news item can be regarded as newsworthy? Okay. As I explain to you, my lovely students, ya, bahwa newsworthy itu adalah important event that really happen, yang saya katakan. Jadi bagaimana caranya berita tersebut dianggap sebagai newsworthy? Jika berita itu memang betul-betul penting and everybody should know about the story. Ya, tadi seperti yang saya kasihkan contoh, misalnya ibu-ibu ketusuk beling di jalan. Everybody knows, everybody see, itu bukan namanya newsworthy. Tapi ya, kalau misalnya ada berita yang betul-betul kejadiannya itu layak orang harus tahu, kayak kejadian misalnya tabrakan di luar sana, kita buatkan beritanya, itulah yang dinamakan newsworthy. Yang sangat penting, yang memang layak untuk dipublikasikan. If it's not deserve to be published, that's not newsworthy. Kalau untuk konsumsi pribadi, newsworthy event bisa menjadi kalau misalnya anak-anakku di SMA 1 Selayar bikin satu event di sekolah, ya baru mempublikasikannya ke orang, ini untuk sebagai publikasi sekolah, itu juga newsworthy. Oke? Jadi verb of manner itu adalah kata kerja, ya, verb of manner dengan menggunakan cara, misalnya, ya. Ketika kita membuat satu jenis teks yang tadi saya katakan bahwa di sini ada ciri-cirinya, adverb of time, adverb of place, adverb of manner, ya. Jadi di sini misalnya tidak selamanya dalam satu teks itu ada adverb of manner atau adverb of time-nya. Contohnya misalnya dengan caranya bagaimana, misalnya dia bergerak slowly. Nanti gurunya di sana nanti akan lebih explain about this one. Ya, itu contoh-contohnya adverb of manner, adverb of place, misalnya there, here, out there, atau adverb of time juga itu menyebutkan waktu-waktu di mana kejadian itu terjadi. Why don't we use simple present tense, as we know that newsworthy is a news that happened in recently. Kenapa kita tidak menggunakan simple present tense? Seperti yang kita tahu bahwa newsworthy event is a news that happened in recently. Okay. As I told you just now, in making news, commonly, secara umum, generally, we use simple past tense untuk menjelaskan, explaining the process, what happened on that news. Dan kita juga bisa menggunakan simple present tense kalau memang itu adalah sebuah fakta, as a fact that still happening right now. Jadi masih sedang terjadi saat ini, itu kita menggunakan simple present tense. Tapi kalau sudah kejadian tersebut dalam penjelasannya memberikan berita itu, meskipun recently, baru-baru ini terjadi, tetap kita menggunakan simple past tense. Commonly, generally, secara umum, itulah yang kita gunakan dalam membuat sebuah berita. Tapi kadang kita menggunakan simple present tense. For example, you are reporting, you are making a news about what happening right now, that something happen in your school. For example, like mengadakan pensi di sekolah, ya, melaporkan berita tersebut, itu bisa menggunakan simple present tense karena masih sedang terjadi. Menceritakan tentang berita tentang gerhana bulan yang terjadi itu bisa dicambuk. Jadi penjelasan seluruhnya itu penjelasan sebagian itu bisa menggunakan past tense, tapi kita juga bisa menggunakan simple present tense kalau faktanya memang terjadi pada saat itu. Do you understand that? Thank you. Okay, well, my smart students, we move to this one, glossary. I will show you some words. Mungkin kalian juga bisa menjawab-jawab di rumah. Launch, what does it mean? And then improve, teachers' competence, National Education Day, make commemoration, quote it. Local wisdom, assess, stakeholder, and accelerate. The last one is a platform. We can see this one, ini adalah beberapa kata-kata, ada kata kerja, ya. Di sini juga. Dan ini glossary untuk berita yang akan saya perlihatkan pada hari ini. Take a look this news. The government of South Sulawesi shows
Andi Sudirman Sulaiman launched a new program to improve teachers' competence in this area. The program called Andalan Baruga GTK Competence was launched in conjunction with 2022 National Education Day Commemoration. Ini kalimat di sini ada beberapa menggunakan kalimat past tense ya. Ini karena diberitakan yang kemarin kejadiannya di sini. Jadi inilah yang dinamakan newsworthy event. Ya, jadi kalau mau mencari tahu berita ini tentang apa, pasti cara jawabnya itu berada di newsworthy event. And then ada kata di sini, Andi said the 2022 National Education Day was momentum for party to improve the quality of education in South Sulawesi, including reducing the number of children out of school. That's we call as a background of the event. And then there is a source quoted by Antara. Take a look of this one. Baby, my smart student, coba kita perlihatkan di sini. Ini ada beberapa kalimat yang kayak seperti ini ya. Andi said that, inilah yang dinamakan reported speech. Kalimat langsung dan tak langsung. Jadi kalau kalimat langsung dan tak langsung nanti itu penjelasan detailnya akan dijelaskan oleh guru Anda di sekolah. Jadi ini salah satu contoh ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam news item, bahwa di dalamnya ada newsworthy event, ada background, ada sumber as quoted by Antara. Ini adalah sumbernya. Siapa yang mengatakan itu? Ini menggunakan apa di sini? Coba kalian bisa lihat di sini. How can our education? Ini ungkapan kalimat langsung. Jadi dia menggunakan simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense untuk menjelaskan kalimat tersebut. Okay, do you get that? Okay, next. Kita lihat lagi. Ini kelanjutan daripada beritanya. He said that what is important in education. Ini masih dalam kategori background of the event. Di sini ada beberapa kata kerja yang kita lihat di sini. Ini contohnya. Iya. Ada beberapa kata action verb, assessed. Ada beberapa kata kerja dan di sini juga yang saya garis bawahi itu, ciri-ciri ada namanya reported speech. Masih ada dalam kalimat tersebut adalah reported speech. Oke, as quoted by Antara itu adalah source-nya. Dan ini adalah using simple past tense in explaining the news. Dalam menjelaskan berita ini kita menggunakan simple past tense. But if it's the fact and until now still happen or still in the fact, then we can use simple present tense. Sampai di sini anak-anakku paham bagaimana kita melihat membuat sebuah berita. Kalau masalah writing, how to writing a news, nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya dengan guru-guru smart yang lain ya. Oke, sekarang let's see. Kira-kira contoh saya kasih Anda coba. Ini ada satu teks ya. Kita jawab sama-sama. Ini teks tentang masalah masih tentang smart school. Ya, contohnya, what is the news about? Jika menemukan pertanyaan yang terkait dengan inti dari berita, silakan Anda fokus pada paragraf pertama. Can you see that? Can you read the paragraph, the first paragraph? Bisa lihat paragraf pertama? What is the news about? Kira-kira news itu tentang apa? Kalau nggak bisa lihat, nanti saya perbesar lagi. Tulisannya seperti ini. Pada paragraf pertama kita temukan bahwa the government of South Sulawesi, Andi Sudirman Sulaiman, review the smart school learning process at SMA 5 Tanah Toraja Makale on Thursday. Jadi inilah berita yang ditayangkan ini adalah tentang review daripada smart school learning process, di mana terjadinya itu adalah di SMA Negeri 5. Jadi dalam membuat satu jenis teks itu juga jelas-jelas kita harus tahu ada 5W dan 1H yang harus dijawab di situ ya. Oke. Next. Paham sampai sini sayang? Atau ada lagi yang mau bertanya? Atau saya lanjut lagi dulu ya. We are running out of the time. Contohnya lagi nih. Masih dengan berita yang sama.
What is the purpose of smart school according to the passage? Tujuannya, jadi kalau kita bahas tentang ini, menanyakan tentang terkait dengan maksud dan latar belakang daripada berita tersebut. If you find out the question is talking about the background, so Anda harus fokus pada paragraf kedua. Bisa lihat di sini bacanya, what is the purpose of smart school according to the passage? Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari situ? Nah, coba lihat paragraf 2. At the time, students were in the middle of virtual life following the sociology learning material from the teacher from SMA Negeri 1 Sopeng, Lutfi Alam. We want our high education student from sociology to have one standard quality and quality of education received, said Andi Sudirman. Jadi di situ muncul jawabannya pada saat Pak Andi Sudirman mengatakan itu. We want our high education school students from all South Sulawesi have one only standard. One standard of teaching, one quality of teaching, and the quality of the education are the same. They have the same level. Jadi sama semua levelnya. Itulah tujuan daripada smart school ini. Jadi siswa yang ada di Palopo, siswa yang ada di SMA Maros, SMA 8 Makassar, ya, SMA 7, SMA berapa saja, mereka akan menerima satu materi yang sama menggunakan smart school. That's the function or the purpose. That's the purpose of smart school according to the passage. Do you understand? Okay, what about with other question like this one? The government of South Sulawesi still the same news, masih pertanyaan yang sama. How did the government apply this smart school program? Bagaimana pemerintah kita mengaplikasikan smart school program ini? Dari sini kita bisa lihat, di sini juga dibahas ada beberapa bagaimana caranya melalui apa pembelajaran ini. Pada saat Anda pertama kali menonton smart school, sebelum saya muncul itu ada namanya pengantar dari Bapak Andi Sudirman. Di situ sudah jelas sekali juga dijelaskan bagaimana proses ya dijalankannya ini smart school program. So when you want to know this one, find out this question. This is very specific to know about how, focusing on the paragraph which is explain about the process. Fokus pada paragraf di mana paragraf tersebut menjelaskan tentang proses bagaimana smart school ini. Di sini dijelaskan, cari fokus pada paragraf yang menjelaskan tentang proses. You know that? Who knows? Wants to know? Okay, I will show you the answer. See, the program presents a hybrid learning system through digital approach, and then the quality received by the high school student throughout Sulawesi is uniform. Artinya seragam. Jadi melalui pembelajaran smart school ini, sekolah yang berada di penjuru Nusantara, di kepulauan di Nusantara, South Sulawesi ya, itu akan menerima satu pembelajaran yang sama. The one teacher for all Sulawesi. This is how to apply the smart school program. Jadi cari kalimat yang menggunakan proses. Saya rasa berita tentang smart school ini everybody has known about, the students, my smart student di sana juga semua sudah sangat paham, sudah sangat mengerti bagaimana smart school ini. Okay? Do you understand? We have a quiz. Kita bisa interaktif, siapa yang mau menjawab kuis yang akan saya berikan. Yang pertama adalah berita tentang Presiden Jokowi orders football security probe after Malang stamped. Jadi ini berita tentang Pak Jokowi, jadi security itu harus betul-betul diuji setelah penyerbuan yang terjadi di Malang. What is the text about? Kira-kira teks itu tentang apa? What happened in the stadium? Okay, nice question. It could be a nice question. Okay, thank you. It's okay. What happened in the stadium? When you ask me the question like this, apa yang terjadi di stadium? First of all, we have to read the news. Kita harus baca beritanya dulu sayang. What happened in the stadium? So you can see here and you can read, you can see from a newspaper or the news online, di televisi juga bisa dengar bahwa crowded stamp that kill 129 people. Ya, jadi terbunuh itu, meninggal itu di sana. Yang apa yang terjadi di stadium? When the police
shut down the tears of gas of tears, ya, gas air mata, tears gas, itu membunuh orang, kill 129. Pertanyaan saya, what happened? What is the text about? Kira-kira teks ini tentang apa? Tadi kalau dikatakan, jadi teks ini tentang re-evaluate security at football match. Jadi di sini sudah jelas sekali dituliskan bahwa order Sunday order di situ re-evaluate, mengevaluasi kembali security yang ada di situ. Oke, pertanyaan kedua kira-kira what is the text about? Jadi kita lihat. Jadi pada paragraf pertama ini menceritakan tentang two state-owned loans Bank Mandiri and Bank BNI will be temporary house. Jadi kalau ditanyakan teks itu tentang apa? Jadi kita lihat daripada pilihan pertamanya itu ada A, building temporary house for displaced family. Jadi berita yang ini yang saya perlihatkan ini adalah bangunan ya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, yang terlantar ya, displaced by recent strong earthquake, gara-gara earthquake. Jadi kalau ditanya what is the text about? Seperti yang saya jelaskan tadi jawabannya pada paragraf pertama. Yaitu A, building temporary house for displaced family, planning to displace the temporary house, signing a letter of agreement, build permanent house. Jadi kita lihat pada paragraf pertama itu mereka akan membangun ya 400 rumah untuk orang-orang yang terlantar gara-gara earthquake. Jadi jawabannya adalah alpha, building a temporary house. Next, what can we infer? Apa yang bisa kita simpulkan daripada teks tersebut? Dari sini kita lihat pada paragraf kedua, Second Assistant of Secretary Sigi District Government of Iskandar notice informed that the temporary house for 100 families will be constructed. Kalau dapat seperti ini, ya, what can infer from this family ada pada paragraf pertama. Di situ jelas sekali. Jadi mereka akan membangun shelter, ya. Jadi shelter will be built by two state bank for the earthquake victim. Jadi Bank BNI dan Bank Mandiri itu akan membangun shelter. Shelter itu adalah sebagai apa namanya? Pelindungan ya. Okay guys, next we move. What makes 400 families displaced? Apa yang membuat? Okay, well my smart student, we are running out of the time. Kita sudah kehabisan waktu ini guys. Saya sangat happy. I'm really happy today with you. Then maybe we can meet you in another time. Thank you for attention. Me, Sir Ichal from Smart School, would like to say thank you very much. And then we will see you another time and another meeting. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Have a nice day.